तीसरा सेट लावाल पहली सर्विस करेंगे राउफ सेटर NTDC लाहौर की तरफ से। तीसरा सेट पहले दोनों सेट NTDC लाहौर ने जीते। डिफेंस इस सेट हुआ बॉल उस्मान शानी ने क्रॉस किया बॉल को और वेल क्रॉस्ड। राउफ वन लव के साथ सर्विस बेस्ट ऑफ 5 सर्विस आउट 1 ऑल। पहले दोनों सेट NTDC लाहौर ने जीते। अच्छी सर्विस रिसेप्शन हुई। व्हाट अ ब्लॉक बाय सरीर खान ब्यूटीफुल ब्लॉक वेल प्लेड नंबर 6 वेलकम मिस्टर शानी मलिक। ब्यूटीफुल सर्विस रिसेप्शन फेल्स एसर पॉइंट फॉर फारूक 3-1 शॉट नंबर 10 वेल सर्विस अच्छी सेटिंग जबरदस्त स्मैश गुड डिफेंस ब्यूटीफुली क्रॉस। राउफ एक बार फिर सेट हुआ बॉल उस्मान शानी जबरदस्त स्मैश। मैच रेफरी की विसल 2-3 के साथ सर्विस शॉट नंबर 10 और लाइन टच कर गए थे सर्विस के दौरान 4-2। मोहम्मद सदीक भाई शुक्रिया आपका। गलती हुई 5-2। महमूद भाई शुक्रिया आपका। सरीर खान की मिसल सरीर की सर्विस उमर की रिसेप्शन अच्छी सेटिंग उस्मान शानी की प्लेसमेंट गलत सर्विस दुरुस्त नजर आ रही है अभी तक पेशन गोई। अच्छी सर्विस जरनाब की रिसेप्शन राउफ की सेटिंग स्मैश कोर्ट लाइन से बहुत बाहर। एजेंट ऑफ वॉलीबॉल फ्रॉम शकरगढ़ मिस्टर जॉन्स रसूल belongs to Pakistan Navy. Bاسط Ali well crossed good defense well played इमरान सुल्तान nicely crossed फिर सेट किया गया बॉल और इस दफा मैच रेफरी का इशारा फॉल आई थिंक yes it is fall 8-3 चौधरी सुफियान अली शुक्रिया मिस्टर सुफियान अली रेड ऑफ नारवाल सुफियान गुजर lovely smash by Usman Shani 4-8 Bاسط Ali Mani Farouk की reception set हुआ ball a beautiful smash lovely defense by Zernab Khan एक बार फिर अच्छी सेटिंग Usman well played well set up again beautiful smash lovely defense then set हुआ ball तीसरा हमला एक बार फिर डिफेंस कर दिया गया लेकिन what a control what a game और क्लियर कर दिया ادریس जट ने। शराफत में नास वेलकम ब्यूटीफुल वेल प्लेड पास हुआ बॉल फिर क्लेवर जॉब गुड डिफेंस वेल क्रॉस्ड उस्मान शानी ओवर द ब्लॉक्स वेल प्लेड मैच रेफरी की विसल बासित अली की सर्विस फारूक की रिसेप्शन अच्छी सेटिंग a beautiful smash this is block out point for Peshawar 9-6 Peshawar की सर्विस beautiful service the setting जबरदस्त smash lovely defense well crossed Umar Rauf Usman Shani जबरदस्त spike wonderful attack सर्विस करेंगे उस्मान शानी 7-9 के साथ ब्यूटीफुल सर्विस 8-9 टूर्नामेंट तमाम प्लेयर्स पाकिस्तान वापडा से जमशेद जानी भाई शुक्रिया वेल सर्विस अगेन अच्छी सेटिंग ब्यूटीफुल अटैक गुड डिफेंस वेल क्रैश्ड बाय जरनाब खान फिर सेट हुआ बॉल दूसरा हमला और इस दफा फिर डिफेंस कर दिया गया ادریس जट सेंसिबली क्रॉस गुड डिफेंस वेल प्लेड इमरान सुल्तान चौथा हमला और कामयाबी फारूक का जाखेल के लिए कारी जनेद करेंगे सर्विस ब्यूटीफुल सर्विस अच्छी सेटिंग वेल प्लेड जरनाब खान इसके बाद वकार खान ब्रांड ऑफ फॉर्मेट सैयद मुजम्मल कामरान अफरीदी शुक्रिया आप सबका लवली स्मैश वेल प्लेड सरीर खान ब्यूटीफुल सर्विस अच्छी रिसेप्शन राउफ की सेटिंग उस्मान शानी की स्मैश पॉइंट
NTDC لاہور 10-11 برینڈ آف ناروان اس وقت موجود ہیں. Mr. Sufyan Ali Gujar joined us from Saudi Arabia, sponsor of volleyball. Welcome to Punjab Banks. Farouk sensibly played, good defense by باسط علی اور زرناب. ایک بار پھر لائن مین کا اشارہ کہ پوائنٹ حاصل کیا ہے زرناب نے. 11-all. راؤف کی سروس سیٹنگ اوور دا بلاک. ویل پلیڈ فاروق کا کھیل. Let me check. Lovely service. She's setting. Sensibly played by زبیر گجر. سروس کریں گے زرناب. اجاز رسول جوائن کر چکے ہمیں. خوش آمدید. ویلکم ٹو پنجاب میکس. اجاز رسول فرام پاکستان نیوی. ایکسپیرینس مین. اور sensibly played. Sensibly played. 13-12. نہ دے سکے اس دفعہ. Point for Peshawar. 14-12. A beautiful service. Setting. Into the block by عثمان شانی. 13-14. پہلے دونوں سیٹ NTDC لاہور جیتنے میں کامیاب اور سروس کریں گے پاکستان واپڈا NTDC لاہور کی طرف سے زبیر گجر. بہترین اور شاندار مقابلہ جاری. میچ ریفری کی وسل. زبیر کی سروس. اچھی سلیکشن فاروق کی. سیٹ ہوا بال. بیوٹیفل اٹیک. لولی سلیکشن. سفیان علی تھینک یو. اخلاق حسین ویلکم. فاروق اشفاق تھینک یو. اور فور میچ ریفری کا اشارہ. باسط علی کی سروس. اچھی سلیکشن. ویل سیٹ اپ. بیوٹیفل اٹیک. لولی سلیکشن بائی وسیم. سروس کریں گے وسیم نمبر 5. Lovely service, well reception. عثمان شانی کراس کرنے میں ناکام. 17-14. سہیر بھائی اسامہ خان شکریہ. شہریار خان ویلکم. Lovely service, well reception. راؤف کی سیٹنگ عثمان شانی کے لیے. Lovely smash, beautiful defense. Oh well crossed again. پھر سیٹ ہوا بال. عثمان شانی پھر بلاک کر دیا گیا. Nice effort by the win. اور اس دفعہ سروس آؤٹ. 15-20. ٹیم پشاور سو فار. تیسرا سیٹ جاری. خالد چودھری تھینک یو. اچھی سروس. سندر ریسیپشن. بیوٹیفل سیٹ اپ. اور اس دفعہ بلاک ہوئے فاروق. 16-20. جیلانی شکریہ. عثمان شانی سروس آؤٹ. 21-16. ان کا ساتھ دیں گے مراد سینئر. پھر سیٹ ہوا بال. فاروق اگین. ادریس چٹ. خالد چودھری فرام KSA. اور غلط سروس ادریس چٹ کی. 23-17. Number 9 after ready for serve. Reception. Well played زبیر گجر. 18-20. Rauf setter ready again. Very good service. شاندار سیٹنگ. اور غلطی ہوئی یہاں پر. سروس کریں گے راؤف 19-23 کے ساتھ. Reception. Well set up. Chance. Smash out. Rauf booster ready again. Reception. Set to a ball. Farouk. What a game by Farouk. Last 20. اول خان وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں پنجاب میکس میں. عمدہ سیٹنگ اور بلاک آؤٹ. 21-24. اور lovely service by زرناب خان. 22-24. بھائی شکریہ. well played قاری جنید so far. زرناب کی سروس. ریسیپشن ہوئی. شاندار سیٹنگ. زبردست میچ. گڈ ڈیفینس. زبیر کراس ہوا بال. پھر چانس ملا. اور ایک بار پھر چانس. لاسٹ کراس. گڈ ڈیفینس اگین. ویل سیٹ اپ. عثمان شانی. اور بلاک آؤٹ کروانے میں کامیاب عثمان شانی. 23-24.
23-24. तीसरा सेट जारी. अच्छी सर्विस, उम्दा रिसेप्शन, बेहतरीन सेटिंग, चांस, जबरदस्त, गुड डिफेंस, फिर सेट द बॉल. देखना होगा लाइनमैन का इशारा. यस इट इज. पेशावर हैव डन द जॉब. पेशावर हैव डन द जॉब. तीसरा सेट टीम पेशावर के नाम. अख्तर खान रेडी फॉर सर्व. 49th Pakistan Wappda annual inter unit volleyball competition. A beautiful attack again. One love. Service back to Zernab Khan. Mr. Mohammad Kabir. जब अपना काफिला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा. है वतन की मट्टी, मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा. Two love service continues. Zernab Khan again. Binyamin Khan from Gapco. Team Gujranwala. Service out. Farouk ready. Spikes here. Zernab, well reception. Nice, good defense again. Oh, nicely crossed. What a game, 2-1. Farouk. A beautiful service. अच्छी setting. Sensibly crossed by Usman. Shani, 3-2. भाई शुक्रिया आपका. अच्छी reception. Well set up. Oh, lovely. What? 3-3. Share number 6. Well service. अच्छी setting. Well stop. फिर से हुआ बॉल. उस्मान शानी. और इस दफ़ा टच करवाने में कामयाब रहे उस्मान. फर्क से में जान कर चुके हैं. सही और गलत सर्विस. 4-all. लाल नंबर 17. मैच रेफरी की विसल. हिलाल की सर्विस. और अच्छी जजमेंट. सर्विस आउट. फुल्ला साहब थैंक यू. वेलकम टू पंजाब मैक्स. सर्विस करेंगे नंबर 7 उस्मान शानी. Section Farouk की सेट हुआ बॉल. ब्यूटीफुल स्पाइक. 5 each. और 2 सेट जीत कर 2-1 से आगे. चौथा सेट. सर्विस करेंगे वसीम नंबर 5. और ब्यूटीफुल सर्विस. अच्छी सेक्शन. जबरदस्त स्मैश. लवली डिफेंस. वेल प्लेड अगेन. फारूक नाइस जॉब. गुड डिफेंस. और क्रॉस करने में नाकाम रहे राउफ. NTDC लाहौर बमकाबला पाकिस्तान वापडा पेशावर. कासिम खान सकलैन नहीं है. अच्छी एक्सेप्शन. शानदार सेटिंग. गुड डिफेंस. वेल कवर. फारूक शानदार ब्लॉक. नुमाइंदगी करते हुए सर्विस करेंगे ادریس. 6-all नंबर 17 रेडी फॉर सर्व. लवली सर्विस. वेल रिसेप्शन. उम्दा सेटिंग. A beautiful smash into the blocks. Well played Farouk. अवैस की सर्विस. जरनाब की रिसेप्शन. राउफ की सेटिंग. और जुबैर की स्मैश. 7-all. Set number 4 in progress. Number 13 ready for serve. Well service. A nice attack. Beautiful. Superbly done. Well played team Peshawar. फारूक सवात बिल्कुल हैं जी. इस वक्त वाइड वेटिंग पे हैं. गुड डिफेंस. फॉल decided by the match referee. 8-8. Zernaab ready for serve. 8-all. अच्छी सर्विस. उम्दा रिसेप्शन. शानदार सेटिंग. Oh, clever job. Over the block by Sharif Khan. 9-8. Welcome Mr. Kasser Ali from Saudi Arabia. ادریس from Wappda. Thank you. Lovely block. Good defense. Well set up again. दूसरा हमला उस्मान शानी. और इस दफा गलती हुई यहाँ पर. Ready for serve. Zubir. Beautiful service. अच्छी reception. शानदार setting. Zabardast smash. This is blackout. This is blackout. Beautiful service. Reception fails. Point for Sharif Khan. 11-9. 11. Sharif, ugly service. Another good service. Let's set up. Zabardast smash. ادریس Chatki. Bاسط Mani ready for serve. Beautiful service. Well reception. She setting.
lovely attack again. आग वाला बिल्कुल है जी, इस वक्त वेटिंग पे भाई. Reception. Well set up. A beautiful attack, lovely defense. What a game. Farouk. Nice job. Oh, गलती हुई. Adman Punjab Max. Welcome to Punjab Max. Welcome to Peshawar. Lovely service. Beautiful reception. Well crossed. Oh, what a game. Sulman Khan. Sardar Hamad. Shukriya. Madam Captain. Welcome to Punjab Max. Oh, what a service. Yes, sir, point again for Wasim number 5. Service continue. Wasim number 5. Ready again. Whistle by the match referee. Strikes here away from the court. One left by Zernab. Welcome Medium Kasuri. Mr. Khoshal Kichi is with us. Welcome to Punjab Max. Another good service. Well set in this time. Nice setup. Oh, what a selection. Into the blocks again by Farouk. Nice attack by number 10. 15-13. Team Peshawar. Well served. Nice received by Usman Shani. Beautiful placement. What a game by Zernab. Rauf setter. Brand of Tandriyawala. Share number 13. Ready for serve. Whistle by the match referee. Well served. Nice received. Over the blocks. Powerful attack. Farouk on fire again. What a game by Pakistan color. 16-15. Another good service. Well set up. Smart. Fall decided by the match referee. Point for Peshawar. 17-15. Another good service. Well reception by Zernab Khan this time. Over the block by Zubیر Gujjar. Share number 1. Point for NTDC Lahore. Zernab ready for serve again. Spikes here. Well reception by Imran Sultan. Oh, beautiful again. Another block out. Lahore is leading by 2 points in this set. Set number 4. NTDC Lahore versus Pakistan. Wappda Peshawar. Oh, wrong service. Wrong service. Refer serve from NTDC Lahore. Zubیر. Nice. So, well reception. What a setting. Lovely attack. This is Wasim again. Right up. Joined us by a well service again. Nice setup. A beautiful attack. Lovely spike was that also. And Mustafa Khan. Thank you, Mr. Mustafa Khan. Oh, well spike. This is number 6 for Rahman. Usman Faryad. Ready for serve. Beautiful service. Lovely reception. Amazing setup. Super spike. Well played. Okay for Rahman. Thank you. Wrong service. Service away from the right line. From the sideline, sorry. 21-20. 20-21. ادریس Chart. Share number 17. Ready for serve. What a competition. Beautiful service. Well set up. Lovely spike for Rahman. Junید. Oh, beautiful service. Reception fails. What a game by Qari Junید. Rauf is ready. Well served by Rauf. Nice received. Well set up. Oh, beautiful spike. What a game in pressure. Usman Faryad. Another point for Peshawar. Set point 21. Last 21. Chaudhry Sufyan Ali. Thank you, Mr. Sufyan Ali. Aftab Ahmed. What a match he said. What a match. What a comeback by Peshawar. Another good service. Well set up. Super block. Set is over. Set number 4 is over. Set number 4 is over. Both teams are equal by 2-2. Last and final set will be played again. 2-2. Well played, Team Peshawar.
Peshawar, what a comeback. Well captaincy by Farouk Azakil, Pakistan color. Last and final set. पहली सर्विस अख्तर नंबर 9 ready for serve. टीम पेशावर करेगी सर्विस. एम कबीर भाई शुक्रिया आपका. मिस्टर मोहम्मद याकूब वेलकम. वेल सर्विस अच्छी रिसेप्शन और शानदार ब्लॉक. One love. Nice cross. Well played बासित. زرناب खान करेंगे सर्विस. 1-all. आखिरी सेट. अच्छी रिसेप्शन और गलत शॉट लेकिन कवर हुआ बॉल. Well set up again. Farouk, nice job. Good defend. Well set up. Usman Faryad ब्लॉक कर दिया गया. This is Farouk. Pakistan color.